ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. पदामा कुत हमें आप ट्रम्प यक बस्तगी हून ये शिकला पदामा जोड़ कुत हमें बस्तगी हून यक गोश्त ये शिकला पदामा जोड़ कुत हमें गोश्त यक हड्ड ये शिकला पदा हमा हड्ड मा पोषित प गोश्त पदा मा पैदा कुत दिगर अंगिया कुड़ा मजने बाबरकते जाते अल्लाह हमा क्या चदरुस्ता जो आंतर जोड़ कंत इदा चा मुराद चोकिंत क्या 9 माह रंद चा माते लापा एक खासे शक्ल सूरतिया दरके तो हरकत कन तो ये गुमा इश्कनगो गिंदगो जानगे कुवतम हमराहन